गुड मॉर्निंग सांग मैंने वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। तो चलतु आज सकाल सकाल मु आपन को आमर किचन गार्डन शेयर करेबी। तो फाइनाली आज गोटे भल रेसिपीटे बनैबा पूरा ऑर्गेनिक जिनस को लेकिन निज बाड़ी जिनस को लेकिन। तो जीवा सांग मैंने यहाँ देखु कदली गछ ये पाखापाखि 5 ରୁ 6टा कदली गछ अच्छी आउ 2-3टा कांधी कदली कांधी पकई किंतु यहाँ जेहेतु छोट कांधीटा गछटा भी बहुत छोट मोर हाथ पहुँचुची तेणुकी यू ही आम तोड़िकी नेबा। मु घर गोटे चाकू भी नहीं आसती किंतु हाथ में मुड़ी देले एटा केते बढ़िया भांगी जाऊँगी तेणुक यार किसी जरूरी नहीं। बर्तमान मु किसी धनिया पत्र नहीं जीवी। धनिया पत्र तो बहुत बड़ बड़ हो गलानी पाखापाखि आउ 15-20 दिन पर ये फूल भी फुटीज से आम खंडी खंडिका नहीं जाऊँ पूरा मूलरू उपाड़ुनु। आउ एटा हूँ सरू पियाज गुंडी पियाज भी कई कई कहती या आम तो ताकू सरू पियाज छोट पियाज ये टाइप ही कही था। या पखाड़ सहित खाया बहुत भल लगे पाखापाखि आउ मसे भितर यहाँ होमर से पियाजटा आउ किछिटा आलू भी नहीं जावा सांग मैंने खाली कौन कदलीटे भजाटा हम आउ विदाउट आलू रे आमे किछि भी बनैबा माने टेस्टटा टिके कमी जाए जेहेतु आमे ओडिया लोक। तो आमर रोसई घर तो मेन किचन किंग कहवाक गले आलू देखुंत ना आलू भी राजनीति होची वर्तमान मार्केट रे। आउ तो मु किछिटा आलू नहीं जाइए बेसी आलू हैनी अल्प एटा जेहेतु बाली माटीटा तो आलू गुड़ाक टिके कणा हो जाउची आउ केल माटी रे बहुत भल फली थाए। तो 5-6टा आलू नहीं जाइए 5-6टा कदली नहीं किछिटा धनिया पत्र आउ पियाज 2टा नहीं जावा। एगुड़ा हूँ बड़ बड़ पियाज मार्केट रू जो आसी थाए पियाज तली ताकू लगा होता तो से फली मु 2टा ही नेबी बड़ पियाज 2टा बड़ पियाज काफी अच्छी आजिपाई। आउ सोरिष गुड़ाक देखु आम एटा सोरिष सागटा खाइबापी ये लगा होता बुणा होता मंजीटा किंतु खाई खाई आउ केते खाइबा फाइनाली सेटा फूल होगी से फल भी हेलानी। आउ मु तो सब तोड़िकी नहीं आसी वर्तमान चलतु तार भल रेसिपीटे बनैबा आज। आउ बाड़ी बगीचा केमती कौन लगुच आपण मानक सांग मैंने कमेंट करेंगे। आपण किचन गार्डन रे कौन कौन सब गछ लगे आउ कौन केमती फलुची मो सहित अवश्य आपण शेयर करंतु। आउ केमती कौन केयर कले भल हम ये सब गछ छोट छोट गछ जो गुड़ाक आम लगौचे बिलातीटे बैगणटे पियाजटे लंकाटे तो ट्रिक जहाँ पाखे जहाँ अच्छी आपड़ शेयर करंतु मो सहित। तो ताकू मु भल से चोपा छड़ेकी आलू आउ कदली की काटी नहीं देखु गोल गोल की। तो ताको काटिबा आगु मुझे धोई देइथिली जेहेतु ताकू डायरेक्ट मु बाड़ी रू नहीं आसी टिके बाली माटी सब लगी तो धोईकी काटिची। आउ काटिला परे मु आउ 2-3 पानी धोईबी कहीं कदलीटा टिके आमर कषापण भी थाए आउ टिके कला कला अंश रही जाए जदि ताको भल से न धोइबा। तो आपन जदि कदली केबे भी भजा करचंती बा तरकारी करचंती डालमा करचंती ताहले जदि भजा करिवे तो किछि कथा नहीं एटा तो मु फ्राई ही करिवि भजा ही करिवि। तो डालमा किंबा तरकारी जदि करुचंती आपन तो कदली को टिके बेसी नहीं 10 ରୁ 20% ताको आपन भाजी देबे 2-3 मिनिट ताकू तेल रे आपन खाली भी फ्राई करि परिबे किंबा लूण हळदी देकी भी फ्राई करिवे ता द्वारा कोन हबो कदलीटा टोटाली कला पड़िबनी। आ जदि आपन डायरेक्ट पकाउचंती तो से तरकारी आ से डालमा सब आज्ञा पूरा ब्लैक ब्लैक हो जिवो ब्राउनी ब्राउनी हो जिवो। तेणु कि एटा गोटे ट्रिक मन रखि थांतु कि ताकू आमे हल्का फ्राई करिकी हल्का भाजिकी जेकोसी आइटम रे आमे ताकू ऐड करि परिबा। तो फाइनाली देखंतु ताकू मु 2-3 पानी धोई देइची आउ एबे कड़ाई गरम करके कड़ाई रे मु नहीं जाइची सोरिष तेल नहीं पाखापाखि 4 ରୁ 5 ଚାମच आपन जदि चाहिए रिफाइन तेल भी दे पारिबे किछि कथा नहीं। तेल गरम होला पर सेथिरे मु पकई दूची 2टा सुखिला लंका ताकू भांगी की मु पकईची आउ किछिटा मु नहीं जाइची गोटा जीरा पाखापाखि मु नहीं 1/2 ଚାମच आपन चाहिए एठी 5 फुटण भी ऐड करि पारिबे किंतु 5 फुटण देबा न देबा सह किछि भी माने सेमती लिंक नाही काहे कि ना एटा जेहेतु भजाटा हेबो तो भजारे 5 फुटणर कौनसी प्रकारर स्मेलटा तार रहिबो नाही। आउ एई भजारे देखिबे आपण लंकाटाक एते बढ़िया लागिबो एठू कोन करिवे ना लंकाटाको काढिकरी आपण साइड रे टिके लूण देकी ताको दड़िकी खाइबे देखिबे बहुत टेस्टी लागिबो भात सहित स्पेशली करी पखाड़ भात सहित। तो
ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜ ମୁଁ ସେଇ ପିଆଜ ନେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲି। ତାକୁ ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଆକାରରେ କାଟି ନେଉଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ପିଆଜଟା କାଟିବା ତ ପିଆଜ ଆମର ଯେଉଁ ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇରେ, ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳକୁ ଆମର ସିଝିବ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯଦି କାଟିଥିବା ଆମେ ପିଆଜଟା କୁଆଡ଼େ ସେ ଭାଜି ହେଇକି ମିଶିଯିବ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି କି ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ ପିଆଜ ବି ଆଡ଼୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକି ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜଟାକୁ କ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିଛି। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କି ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏଇଟା ପିଆଜ ପାଟିକି ଟିକେ ବାଜିବ। ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଭଜା ଆଇଟମ୍ରେ ପିଆଜ ଯଦି ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଆଜକୁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣ ବେଶୀ ପତଲା କରିବେନି ଆଉ ବେଶୀ ତାକୁ ଭାଜିବାନି। ଯଦି ଆମେ ପିଆଜଟାକୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିଦେବା, ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ଆମେ ଭାଜିବା ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମର ପରିବାଟା ଯେତେବେଳେ ସିଝିବ ଭାଜି ହେବ, ତା ଭିତରେ ଆମର ପୁରା ପିଆଜଟା ଆମର ପୁରା କୁଆଡ଼େ ସେ ମିଶିଯିବ ଯେ ଆମକୁ ଆଉ ଜଣା ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁକି ପିଆଜ ପକେଇକି ଆମର କିଛି ଫାଇଦା ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁକି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ 40ରୁ 50% ଭାଜିବା, ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ସିଝିବା ଦରକାର ପିଆଜର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଟିକେ ଖାଲି ମରିବ, ବାସ୍ ଆଉ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ ପିଆଜଟା ହିଁ ରହିବ, ୟାଠୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ପକେଇବା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। ଏଇଥିରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେବା। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, କଲର୍ ପୁରା ୟୁନିକ୍ କଲର୍ଟା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ୍ ଯେମିତିକି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ଏଠି ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ପକେଇଛେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ଲାଗିବ। ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଗରମ ତେଲରେ ହିଁ ଆପଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବେ। ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡଟା ପକେଇକି ଆପଣ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ନଚେତ୍ ସେଟା ଜଳିଯିବ, ପିତୁକୁଳିଆ ଲାଗିବ, ପିତା ଲାଗିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଲା ପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ମୁଁ ପରିବାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆଳୁ ଆଉ କଦଳୀ ଦୁଇଟା ସାରା ମୁଁ ଏବେ ହିଁ ଯାଇକି ବାଡ଼ିରୁ ନେଇକି ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେଇଛି। ଲୁଣ ତ ମୁଁ ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ 1/2 ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲି ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଆସୁଛି ଟାଟା ସଲ୍ଟ ତାକୁ ନେବେ ତ ଟିକେ ଅଧିକ ପକେଇବେ। ପିଙ୍କ୍ ସଲ୍ଟଟା ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ କଡ଼ା, ଲୁଣଟା ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ହିଁ ସେଟା ହେଇଯାଉଛି। ଏସବୁକୁ ପକେଇଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଗୋଳି କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ନୁହଁ। କଦଳୀ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ପତଲା ପତଲା ଗୋଲ ଗୋଲ କାଟିଛେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୋଟେ ଥର କି 2 ଥର ଆପଣ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେବେ, 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ହିଁ ତା ପାଇଁ କାଫି ଅଛି। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା ତାକୁ ଆମେ ଘୋଡ଼େଇବା, ତାପରେ ମଝିରେ ଟିକେ 2-3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଖୋଲିକିନା ଛାଡ଼ିଦେବା। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇବା, ପୁଣି 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଚଲାଚୁଲି କରିକି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯାଇଛି ଭଜା ଆମର, ଆଉ ତଳେ ବି ଆମର ଲାଗିନାହିଁ। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରପ୍ ହେଲେ ବି ପାଣି ଦେଇନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ମୁଁ ତୋଳିକି ନେଇକି ଆସିଛି। ତା ଦେହରୁ ଯେତିକି ଟିକେ ଆମର ପାଣି ବାହାରିଲା, ସେଥିରେ ହିଁ ଟୋଟାଲ ଆମର ଭଜାଟା ବନିଯାଇଛି। ଆଉ କଲର୍ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ପୁରା ଗୋଟା ହିଁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପରେ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଳୁଟା ଟିକେ ଆମର କଞ୍ଚା ଥିଲା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରୁ ପୁରା ଡିପ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଳୁ ବି ସିଝି ଯାଇଛି, ଆଉ କଲର୍ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜାଟା କିଛି ଆମର ଭାଙ୍ଗିନି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇପରି ଭାବେ ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।